most challenging yun nga part, ma'am, is staying proud of yourself without murag trying to compare what you have done to others. Kay sa amo, ma'am, kung mag-release na ganit ng papers, ma'am, wala na dyan ay sabay ng score. Oh. Oo. Pero kung na may mangutana, mga clue lang, nakapasar ko, wala. And very lisod siya, ma'am, kay me, myself, I have experienced to get a lower score than the others. Murag, lisod kaayo maging proud sa imo self despite knowing the fact nga nakaya nila. So murag, it is the most challenging part for me kay I know nga I could have done better. Oo. Tapos, it is also the most challenging part, ma'am, kay kabalo ka sa imo self nga gibuhat nimo ang tanan pero nganong murag you fell short pa man. Oh, murag I did my best but I guess my best wasn't good enough. Makakanta po ta ana no. Yes, ma'am. So murag anad na lang jud siya, ma'am. And kinahanglan jud mo maging proud sa imo self kay kabalo man gyud ka nga murag na pa may other nga mga exams, assessments nga you can nga imong mapasar nga ma-proud ka sa imo self.